ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ରାମ ଠାକୁର ବସିଲେ। ରାତି ପାହିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇବା ପୁରୁଷ। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ କରିବେ? ମୋ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କେମିତି ହବ? ନା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି କହିବି, ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଉପାୟ ବତେଇଦେବେ। ଉପାୟ କରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? କାଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ରାତି ପାହିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କେମିତି ଅବସର ରାତି ପାଉଛି? କାଲିଆ କବି ସାମନ୍ତ ସୁଧା ରାତି ପାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ରାତି ପାଉଛି? ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରିଧାନ କଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବସନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ କଳା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା। ବାପ ବସିବ, ମା ବସିବ, ଭାଇ ବସିବ, ଭଉଣୀ ବସିବ, ଏକତ୍ର ବସିକି ସତ୍ ସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପାଲାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇଏ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୁହଁ, ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଆମେ ଶ୍ରୁତିରେ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସିକି ଯୋଉ ପାଲା ଶୁଣିବା। ପଇସା ବଇନି କଲାନି ଭକ୍ତତୁଲ୍ୟ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାନ୍ତିଷୁ ସର୍ବଦା। ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ। ଡାକ୍ତରୀ ଆଣିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଉ ଯାହା ହବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ହେ ମୋର ପଇସା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଛୁଆ ମଣ୍ଡଳରେ ଛୁଆଟିଏ ଆସିଥିଲା। ତମେ ତ ବହୁତ ବିଦଗ୍ଧ କଳ, ତମେ ବଡ ବଡ କବିଙ୍କର କହିଲା, ଆମ ବହୁତ କାହିଁ କହିଲେନି? କଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବହି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଅଛି। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟଙ୍କିଆ ବହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ତାଙ୍କ ବହିରେ ରାତି କେମିତି ପାଉଛି ଦେଖୁନ? ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବି ଅଛି। ତମରି ବହି ପାଲା ଶୁଣ। ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଇଏ କେବେ ଲୋପ ହେଇନି ହବନି। ତମରି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ରାତି କେମିତି ପାଉଛି? ଅଚେତନ ନିଦ୍ରାରେ ସର୍ବେ ଧରଣୀବାସୀ। କି ମନ୍ତ୍ର
कौन बात क्यों ना सब वसीला बोले कभी कहले रात्रि पाउची छबिला मते बन्न बन्न सिखा दे क्लास 10 दिग देखाउथबो 10 दिग देखाउथबो भाई रो बिटी रंगे तमे बस तमे केनी जानिबा तू पाइला बोली एमिति हां एमिति जानिबा तमे एमिति जाना तू पाइला बोली हां मो सामान मन बस तू पाइला सोचना कि जानिबे अरे केमिति जानिबा क्या हैं मो मां माने सुनो सुनो हां तम का बाला या तू पाइला सुनियो पई हां ते ठीक कथा आप केमिति सुनिबो किछि शिक्षा दवा कथा देखो मां कबरी पई केमिति आप पाइला सुनो केमिति कथा हां हां चाप लिखिले ये गोलक चंद्र प्रधान ओ गोलक चंद्र प्रधान हां ये रात्रि है उथिला बहा बहा कुआ बहुथिला काका ये उथिला बहा बहा कुआ बहुथिला काका ये रात्रि है उथिला बहा बहा कुआ बहुथिला काका रात्रि है उथिला बहा बहा कुआ बहुथिला काका तमे जानना कुआ आगला मोसा मन नाली जा पलेनी हां भलो धरी के दिले हां तापरे ये कोली बधु उठी झट्टा झट्टा फेला रु ठको बाटा बाटा फेला रु ठको बाटा बाटा फेला रु ठको बाटा बाटा कोली बधु उठी झट्टा झट्टा फेला रु ठको बाटा बाटा फेला रु ठको बाटा बाटा फेला रु ठको बाटा निश्चिंत भावरे आपण देखिबे सोईथिबा अवस्थारे जो स्वप्न थारो देखंती आपण जाकी ज्योतिष को पचारो जे आज एमिति स्वप्न म काई देखि एटा सत्य हो मन भीतर भक्ति दूर करला पाई ज्योतिष बाटा बदई दे तमरो ने एमिति कोन खराब जगह अछि एमिति ग्रह पड़ा अछि सेति भाई ए बड़ा तू स्वप्न देखिला ठीक पटा बाटा पुरुष दे आ किछ गोटे प्रतिकार कर देबा जेतो बड़ा गुरु रविना मार्गदर्शी गुरु को परामर्श करबा पाई ब्राह्मण विचार करे सेही दिन गुरु प्रसिद्ध महाराज मर्यादा पुरुष राम ठाकुरंकर निकटवर्ती होचंता को भागवत ए जेतरा वशिष्ठ महाराज आसीले वशिष्ठ महाराज को देखिबा परे मर्यादा पुरुष राम ठाकुर सातांग प्रणिपात बोले प्रणिपात गुरु को देखि करंती जाहाको एका अपन करो अंतर मनित बलिष्ठ प्रमाण माध्यम रे ए संसार को शिक्षा केवल गुरुजन मन पाइले से नमस्कार जाहाको कहितले काली वयसा शिरसा तथा गणभ्या जानुभ्या उरो मनसा बुद्धि सर्वदा गुरुजन से आख्यान लगे कि
कि 4 जन को प्रणाम करा जाए କରିବା କଥା से 4 जन किए से गुरु ब्राह्मण पिता महाप्रभु गोविंदा ये 4 मध्योरा से ये 4 जन को 8 अंग लगे कि सातांग प्रणिपात दंती ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ उठो मर्यादा अनुसार उठो कौन है ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୁରୁଦେବ କାଲି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାତ୍ରି ପାହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ କାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ଦାନ୍ତ ଜୀବ ବାହାର କରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଗୁରୁଦେବ गुरु हसी देले ହସୁଛ ତମେ गुरु हसी नहीं मर्यादा पुरुष राम ठाकुर कथा कारिपद शुणा गुरुदेव गुरु कहले स्वप्न कहीं देखती कहले माने କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତମେ ପଚାର स्वप्न कहीं देख ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା कहीं देखती ओडिया भागवत कवि जगन्नाथ दास कहते କଣ କହିଲେ ये तो नाम भेगा खाए कल्पना मध्य काल थाए कल्पना कौन आम जानू ना काल गोटे शब्द कौन बोले ना ପୁଣି କଣ କାଳ राम ठाकुर को गुरु वशिष्ठ महाराज कहले कल्पना जाल भितरे ହଁ कालर संयोग हेले ହେଲା କହିଲେ एभली दुष्ट देखा जाए କଣ ହେଲା कल्पना ମୋର କଳ୍ପନା मानसिक भीतर जो कल्पना आमे तैयारी करछंती ଆଜ୍ଞା मानसिक कल्पना ହଁ काली राति पाइबा पूर्वरु हाँ। भुवनेश्वर एई बसरे बसिकी जीवी तार जो 40 डेसिमिल जमी अछि मो बोनार निश्चित भाव बलवंतर करबी କବଲା एई जो कल्पना भीतर काल पहुंची काल कहले कि समय ସମୟ काल कहले आज्ञा जन्म ଜମ काल कहले अंधकार ଅନ୍ଧାର ଆଉ କାଳ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କାଳକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? କାହିଁକି କାଳ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ହଁ କାଳ ହଉଛି ସମୟ କାଳ ହଉଛି ଜମ ଜମ ଜମକୁ କିଏ ଭୟ ନ କରେ କିଏ କାହିଁ ନ ଡରିବ ଅନବଦ୍ଧ 34 ଆହା ହା ହା ଜମ ଯେ ନ ଜାଣୋଇବା जन्म होइछि दिन मरिबा में जन्म किंतु जुबा बहुत जाने ना सिए निश्चित भाବରେ ହାବୁଡି ଯାଇକି ଧରିବ କେମିତି ଧରିବ ଏମିତି ଜୋରନ୍ଦା ଆଦିରେ ଧର୍ମ ସାଧକ କ୍ଷେତ୍ର ଦାସ ବାବା 13 ବର୍ଷରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ 64 ସିଂହାସନ ଦେବତି ତାକି ରହି ଅଛି ବାଣୁଆ ତାକେ ଯୋଗିଛି যদি কেউ শান্তির যদি জম চুটি ধরিব টঙ্কা ଦେଇକି ଲାଞ୍ଚ ରଖିପାରିବା ନା 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 ଯାହା ଦେଲେ ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ ମାସେ ମତେ ଛାଡି ଦେ ତତେ ଯାହା ଲାଞ୍ଚ ଦେବି ନାଇଁ ରେ ତୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ହେବନି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଠି ତୋର ଆଉ ଖେଳ ନାହିଁ ନା ନା ଏଥର ଠକାଏ ବର୍ଷ ଭିତର ଇଏ ଦରବାରରେ ଯାହା ଖେଳ ସରିଲା ଯାହାକୁ ଜମ ଧରିଲା ଯାହା ଖେଳଟି ସରିଲା ସିଏ ଆର ଦରବାରକୁ ଗଲା ଥିବ ଏହା ନୁହଁ ଅସମ୍ଭବ ଏ ଖେଳ ଏଠି ଚାଲିଛି ତୁମର ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ଯିବିନି ସିଏ ଯିବ ତୁମେ ବି ଥିବ ବୋଲି ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ ତେଣୁ ଏ କାଳ ହଉଛି ଜମ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ତୋ ଘର କଥା କହ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗିକି ବସିଛି ସେ ଛାଡ଼ିବନି କାଳ ରୂପ ଧରିଛି କାଳ ଥାପିଛି ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଓଳାଶୁଣୀ ମଠର ମହନ୍ତ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ସେ ଜଗିକି ବସିଛି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଇଏ ବାଟ ଡକାୟତ गुरु वशिष्ठ महाराज कहले हे राम तम मनर कालिमा तम पाई आज स्वप्नर कारण गुरुदेव मु तो किछि मो जीवन रे खराब काम करिनी मु हेली मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार रामचंद्र प्रधान वत्सल राजा मु काहे कि एभली एक काल स्वप्न देखिली देखिबार कारणटा कोन कहबी जदि कहबी मो आज्ञा तुमे पालिबो तो निश्चिंत भाव रे पालन करिबी गुरुदेव गुरु आज्ञा पालन कले जाय कि फलप्रद हबो फलप्रद संसार होंती हां आ गोटे पद जाउछ मो गुरु को लेखा हां गुरु आज्ञा कर पालन पालिबो पाइबो वांछित धागा जड़े बिल्कुल पाठ पढ़ी सारे हे मोर ज्ञानी गुणी पंडित हो ना विद्यालय को मन लो गाइनी पाठ कोन से देखिनी गुरु को छाटा दाढ़ी बाजीनी ना ताकू एका थर के 10 खंड टेस्ट पेपर दबा आज्ञा 5 खंड एमबीडी दबा पॉसिबल दबा 2 खंड बही दबा हां बाकार बसी गणित कसिलु मला एरा मु तो जानने मु केमिति कसिली आरे बहिरे छुआ पढुछंती तो 10 खंड टेस्ट कर देली केते रहा पापा पापा लो मु एरा जानी नहीं 10 खंड टेस्ट कर दिया हां 5 खंड एमबीडी दिया होइला हेले गणित बसिला आलू को नाम जानी मु जानी नहीं देखो तो ज्ञानी मंडल गुरु को आवश्यकता कोन एति पाई जीवन भाव गुरु भाई को पड़े गुरु न धरिले कौन सी अंक कसी होना जीवन अंक ये जीवन अंक कसिला पाई एकांत अवश्य
କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଭାଗବତ ଦୈନିକ ପଢୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଆଜି ସକଳ ଘଟକ ନାରାୟଣ ବାବା ତୋ ନାଁଟା କହିବୁ ରେ ସାର୍ ବନଦେବ ଗର୍ଭବତୀ ରାମ ସତ୍ୟୁଟା ଶ୍ରୀମତୀ ସର୍ବଦା ଅବତାର ହରିଦାସ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ରାମ ଠାକୁର ସର୍ବସ୍ମିତ ମଙ୍ଗଳବନ୍ଧୁ ସର୍ବେ କୁମାର ହରି